Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, terima kasih semua teman-teman semuanya. Waduh, responsnya luar biasa, doa-doanya luar biasa sekali. Nah, sepertinya tiap episode kita akan terus konsisten berikan kisah-kisah inspiratif. Betul sekali. Apa sih kisah hari ini? Langsung kita lihat video berikut ini. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Miss Syahrani atau akrab dikenal dengan Mbak Mei, seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat ini viral karena gajinya mencapai 60 juta. Iya. Mbak Mei sendiri apa bener katanya penghasilannya bisa sampai 60 juta sebulan? Mbak Mei akan berbagi pengalaman bekerja di negeri Paman Sam yang sudah ia jalani selama 21 tahun tersebut. Mbak Mei yang kini bekerja dengan keluarga Dr. Gary dan Miss Debbie mengaku saat awal bekerja ia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Namun ia memiliki bos yang memperlakukan dia dengan sangat baik. Aku sama majikanku perempuan. Jadi majikanku perempuan itu benar-benar nge-explain aku itu pakai bahasa dia ngomong tapi juga tangannya pakai bahasa tubuh dan ngomong gitu ya. Ya, iya ngasih tahu gitu. Body language ya. Mereka sabar karena aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris kan. Bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Masya Allah. Nah, seperti apa sih kedekatan Mbak Mei dan Miss Debbie? Simak lengkapnya di channel Cerita Untung. Iya, waduh. Masya Allah, luar biasa banget ya perjuangannya. Bener. Bukan sesuatu yang mudah loh untuk memutuskan pindah ke situ. Tapi untuk tahu lebih banyak, mendingan kita langsung ngobrol aja dan kita langsung terhubung ke USA. Langsung aja ada Mbak Mei. Assalamualaikum Mbak Mei. Mbak Mei. Waalaikumsalam. Mbak Mei orang Amerika nih. Orang Amerika kayaknya, tapi wajahnya sama logatnya logat Jawa nih kayaknya. Logatnya belum bilang nih, logat Jawa Timur nih kayaknya nih. Asli mana Mbak? Aku dari Ponorogo. Wah, reok dong, waduh. Biasanya gini nih kan yang tersebar kisahnya Mbak Mei di Indonesia ini viral gitu ya, karena memang pekerjaan menjadi seorang asisten rumah tangga gitu kan pasti konotasinya bahwa kerjanya berat, kemudian mungkin pembayarannya gajinya mungkin berat juga gitu dipikir orang. Tapi ternyata yang viral ini adalah Mbak Mei dengan pekerjaan ini di Amerika tapi gajinya puluhan juta gitu. Wah, langsung pada mau daftar kayak ke sana nih. Itu ngalang-ngalain gaji manajer loh itu. Aduh. Bener. Nah, tapi sebelum kita menuju ke pokok permasalahan, pokok viralnya nih ya. Kita mau tanya dulu nih, Mbak Mei udah berapa lama di sana? Aku sejak 2001, berarti 21 ya? 21 tahun. 2001? Iya. 2001. Oh, sebentar. Wah, kalau emang Mbak dari sana 2001 berarti tuh era World Trade Center dong. Iya, pas sebenarnya saya itu terbangnya pas September. Berhubung ada 9/11, aku diundur sampai Desember. Berarti aku nyampe di sini Desember. Oh, jadi kejadian dulu Mbak Mei nggak tahu nih. Berarti masih di Indonesia ya? Iya, masih di PT. Masih. Oh, dulu sebagai ini buruh pabrik gitu atau apa? Bukan, saya kan berkali-kali ke luar negeri tuh. Pertama saya di Arab, terus saya balik, duit habis balik lagi ke Arab, tapi di Oman. Habis itu aku mau masuk lagi ke Abu Dhabi, terus sama pegawai PT dikasih tahu kamu mau nggak ke Amerika gitu. Oh, jadi Mbak, jadi tenaga kerja wanita itu dari tahun berapa berarti? Aduh, udah lulus SMEA aku tahun berapa ya? 80-an something lah. Udah lama aku karena saya itu dari kecil nggak tahu ya, wallahu alam, karena saya diciptakan Allah untuk selalu jadi asisten rumah tangga. Jadi dari lulus SD saya udah merantau ke Lampung, itu aja ya sekolah sambil ngomong kayak gitu. Habis itu sebelum lulus SMEA bapak saya meninggal.
Jadi saya otomatis punya adik-adik semua kan, jadi saya harus membantu orang tua. Saya balik. Iya, terus habis itu saya pernah juga kerja di pabrik Surabaya di sepatu, gagal. Berapa tahun tuh? Tahun lupa aku udah 80-an berapa ya. 2 atau 3 gitu. Terus pertama kali ada itu loh pengangkatan tenaga kerja wanita di Arab. Oh, itu pertama kalinya Mbak May langsung masuk? Dari awal rekrutmen tenaga kerja wanita di Arab, Mbak udah ikut itu? Iya. Makanya saya itu dari kecil udah merantau, jadi saya kebanyakan di luar negeri. Jadi di Arab saya 3 tahun, terus habis itu saya 3 tahun di sana, pulang. Kan membantu keluarga, kan bapak udah nggak ada, saya harus ngidupin adik-adik, rumah juga masih jelek banget gitulah. Saya yang kerja untuk membantu ibu saya aja mau nangis, saya ingat masa lalu. Semua proses ya Mbak. Habis itu 3 tahun di Arab, pulang 6 bulan saya balik lagi kerja di Oman. Di Oman 6 tahun. Di Oman 6 tahun. Adik saya menikah karena adat orang Jawa. Adik saya menikah, saya harus balik karena dia ngelangkahin saya. Jadi harus izin lah karena adik ragil. Terus habis itu ternyata aku mau balik lagi ke Oman, nggak bisa, visa udah habis. Terus akhirnya aku masih pengen bantu karena memang cita-citaku saya membantu orang tua, membahagiakan keluarga saya, adik-adik saya. Saya balik lagi mau kerja di Taiwan. Nah di sana aku waktu di PT itu sampai 7 bulan nggak diangkat-angkat. Akhirnya aku kayaknya nggak cocok deh di sana. Akhirnya aku balik lagi kerja, mau masuk ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi saya di PT udah turun visa, ternyata sama PT ditawarin, kamu mau nggak ke Amerika, tapi kamu harus bayar banyak lagi ya. Waktu itu tahun berapa kan masih duit susah kan, jadi bayarnya aku nambah 3,5 juta itu. Itu untuk apa tuh Mbak? Itu untuk apa tuh 3 juta itu? 3,5 juta itu untuk karena aku udah daftar ke Abu Dhabi, terus mau ke Amerika kan, jadi otomatis tambah bayaran kan untuk yang memproses aku di PT. Ya saya iya aja gitu loh, karena mengadu nasib lah gitu loh. Nah, ada 3 orang, terus alhamdulillah yang kepilih itu saya, karena yang dipilih yang belum nikah gitu loh. Waktu itu saya masih single. Terus dipekerjakan di diplomat Qatar, kayak gitu ceritanya. Akhirnya saya nggak bertahan, cuman kerja 8 bulan sama dia. Terus saya kabur, ceritanya gitu. Kan di sini banyak orang Indonesia, saya dikasih telepon, saya kabur dijemput temen gitu loh. Kabur beneran, literally bener-bener kabur gitu? Iya kabur, saya menunggu sorean ya September ini, September ya kayak gini aku waktu itu agak musim dingin, nunggu maghrib kan. Itu majikanku lagi ada kegiatan ini sekolah, nganterin anak, ada sekolahan. Saya nunggu sepi kan, nggak ada orang. Saya kabur bawa pakaianku karena saya nggak kuat udah dikerja di situ. Karena juga aku diambil dari Indonesia ke sini itu nggak sesuai dengan perjanjian orang itu tadi yang hitam di atas putih itu tadi. Ternyata di situ tertera, kan saya nggak ngerti bahasa Inggris tuh, tertera gajinya sebulan 1.500. Nah aku sebulan cuma dikasih 250. Oh gitu banget ya. Iya kayak gitu, jadi terus diperlakukan nggak manusiawi, tahu gitu. Terus aku gak kuat, aku kabur, aku mbak pakaian, paspor saya tinggal, pokoknya saya menyelamatkan diri saya sendiri. Kunci saya bawa, tak taruh di bawah keset, saya kabur pakai taksi karena kebetulan tetanggaku orang taksi, mereka kasihan melihat saya karena musim dingin, saya itu disuruh ngebersihin mobil di depan, jadi tetangga kiri kanan itu kesian gitu loh, orang
orang Amerika nggak ada kayak gitu, kerja pembantu kayak gitu gitu loh. Akhirnya mereka nanya ke aku dan aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, cuman mereka ngelihatnya kesian ke saya, terus mereka membantu saya beliin kartu telepon. Waktu itu masih kartu telepon, terus saya telepon ke Indonesia, tolong carikan orang Indonesia yang di sini biar bisa membantu saya kabur. Akhirnya kita telepon-teleponan gitu loh, terus dibantu keluar. Waktu itu rame karena ya ada kepolisian dateng lah, apalah, dia ditanya, aku kehilangan pembantu katanya kan gitu. Aku dapat kabar dari KBRI karena majikanku ke KBRI, terus dia nyuri, aku dituduh mencuri pakai perhiasan sama uang 3.000. Terus waktu itu mereka terus aku bilang, kamu berani nggak kalau dihadepin polisi? Aku bilang, aku berani karena saya jujur. Bahkan saya nggak digaji 3 bulan itu. Gitu loh. Terus makanya aku terus waktu itu udah keluar, dijemput sama 2 temanku. Saya tinggal di rumah temanku, udah rame itu. Terus selang seminggu pasporku dikembalikan di KBRI. Dikembalikan ke KBRI. Terus kamu mau nggak kalau dihadapin ke pengadilan? Aku bilang mau, tapi ternyata dia nggak berani karena modal saya harus jujur. Kalau saya jujur, dia yang malah kena karena dia untung aja aku masih punya kertas yang perjanjian kerja itu. Iya, jadi kan dia akan kalah nanti. Dia malah malah dihabis-habisin di sini gitu. Terus akhirnya dia menyerah, diserahin pasporku. Terus saya kembali itu loh ke tempat temanku itu tadi. Terus saya selang sebulan nggak ada kerjaan. Terus saya habis itu interview sana sini. Terus kebetulan ada temanku namanya Mbak Nur Hayati, kerja di adiknya bosku ini. Nah bosku kan pembantunya juga Indonesia, tapi dia lagi pergi gitu. Terus di sini masih punya anak kecil, jadi butuh banget gitu loh ceritanya. Terus waktu itu Mbak Nur Hayati ngasih saya, terus saya dipertemukanlah sama bosku ini, gitu loh ceritanya. Jadi masih dalam lingkup Desember itu, jadi saya cuma kerja kerja 8 bulan, terus Desember nextnya berarti 2002 ya, itu saya mulai masuk di bosku ini gitu loh. Berarti ini adalah istilahnya majikan yang kedua langsung ya, pas ketika sampai di US ya? Iya enggak. Sebelumnya aku belum kerja itu saya pernah kerja di orang Irak, tapi mereka butuh paspor, jadi butuh paspor karena saya di sini ini ya, maksudnya nggak ada paspor, jadi mereka butuh paspor. Terus ternyata ya memang nggak jodoh mereka ini, tuh saya interview yang bosku ini, alhamdulillah. Oke. Nah, baik nih Mbak Mei, flashback lagi gitu ya, ketika di awal gitu kan akhirnya memutuskan untuk nyoba di US gitu ya. Kriteria apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Tadi saya pikir kan Mbak Mei salah satu kriterianya harus bisa bahasa Inggris gitu ya, karena kan ke negara sana gitu. Nah tapi tadi Mbak Mei bilang bahwa belum bisa bahasa Inggris, nah itu gimana tuh? Mungkin ini juga buat teman-teman ya yang mau juga kerja di sana. Iya, gitu. Jadi di Amerika katanya belum bisa bahasa Inggris, jangannya bahasa Arabnya jago malah. Iya, tapi skandal loh. Ini aku sama majikanku perempuan. Jadi majikanku perempuan itu benar-benar nge-explain aku itu pakai bahasa, dia ngomong tapi juga tangannya begini, jadi sambil ngomong. Ya, iya ngasih tahu gitu loh. Terus mereka sabar karena aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus bosku dengan sabar dikasih tahu. Ntar dia nelpon ke temanku yang Nur itu tadi, nanya tolong kasih tahu Mei kerjanya begini gitu.
Jadi dari situ mana yang saya ngomong kecil itu, anakku yang terakhir Michael itu kan dia nggak banyak omong, jadi saya nggak bisa sama sekali. Orang sini kan kalau kamu bisa bahasa Inggris pinter kan dari anak kecil. Nah anakku yang saya ngomong itu diem dulu, pendiam gitu loh. Jadi saya nggak ngerti, tapi bosku dengan telaten ngajarin aku. Nanti kalau ada kekurangan kejelasan dia nelpon temenku, di explain gitu. Jadi akhirnya lama kelamaan saya ngerti. Dan bosku itu kan taunya saya namanya orang Indonesia ya, kerja pembantu kan nggak cuman misalkan suruh babysit aja, tidak. Saya selain babysit, kalau anak tidur saya ngerjain apa aja, rumah bersih, jadi segala dia itu bikin list gitu, dikasih tahu nanti jam sekian kamu harus kayak gini. Tapi saya nggak ngikutin listnya dia. Jadi anak tidur saya ngerjain yang lain di situ. Jadi makanya bosku langsung wow, kita nggak pernah menemukan pembantu kayak dia katanya. Akhirnya bosku di situ langsung wah harus kita ini dikip gitu. Dikip itu apa sih? Udah bisa bahasa Inggris nih. Dikip udah bisa bahasa Inggris. Dijaga malah nggak mengerti. Dikip baru ya, kalau bahasa dipek itu nggak mungkin ya Oh gitu. Nah berapa Mbak akhirnya tahun keberapa bisa bahasa Inggris Mbak? Setahun? 3 tahun aku baru, karena anakku kan yang pertama itu Melni itu kan udah 9 tahun 7 tahun ya. Dia yang ngajarin gitu terus. Ngajarin. Iya ngasih tahu. Terus tapi ya kadang saya ngomong bahasa Indonesia tapi mereka lebih selalu kalau saya ngomongnya itu kebalik-balik kita Oke, Mei, we understand what you say. Lebih ketiin gitu loh. Saya kan nggak ngerti. Oke, Mei, don't worry katanya gitu. Yang penting kamu ngomong apa dibolak-balik, ya namanya Indonesia jadi kan dibolak-balik, jadi it's okay, kita ngerti gitu mereka. Oke, nah Mbak Mei, ini kan Mbak Mei kalau misalnya kita bilang ke negara-negara yang sebelumnya Mbak Mei cerita tadi kan mungkin udah punya pengalaman lah ya, sampai akhirnya kan Mbak Mei juga mau balik lagi cuma terhambat karena visa sudah habis saat itu. Orang kebanyakan lebih memilih untuk pulang ke Indonesia aja. Udah deh pulang aja ke Indonesia, apalagi ini negara baru, negara yang belum pernah Mbak Mei datengin sebelumnya, bahasanya juga belum Mbak Mei pahamin gitu. Tapi apa yang ngebuat Mbak Mei itu tetap stay di sana? Mbak, saya itu keluargaku banyak, aku ada 6 bersaudara, bapak udah nggak ada, siapa yang tanggung jawab? Jadi saya itu dari sampai sekarang jadi tulang punggung keluarga. Di situ saya pengen keluarga saya maju, adik-adik saya berhasil. Jadi saya harus kerja. Pokoknya saya kerja ke luar negeri untuk semua di Indonesia, gitu loh. Jadi di situ saya tergerak hatiku untuk aku nggak akan menyerah. Setiap habis pulang dari luar, duit habis, saya putar balik lagi. Aku harus kemana lagi? Jadi saya itu nggak ada tinggal di Indonesia, paling masa kecil doang. Bener, ya, kalau kita bilang berarti mungkin lebih banyak kan tinggal di luar. Iya, tadi kalau dari hitungan-hitungan yang diceritain Mbak Mei kayaknya 30 tahun udah di luar negeri deh kayaknya. Nggak kangen sama keluarga aja Indonesia? Kangen sih kangen, terus kemarin terakhir waktu ada COVID, ibu saya pergi juga, jadi ya udah. Saya udah membahagiakan ibu saya udah membikinkan rumah ibu saya, apapun ibu saya minta saya kasih, saya sudah lega, tugas ibu saya juga udah selesai, jadi saya ya alhamdulillah bukan mensyukuri ibu saya pergi loh ya. Masalahnya itu nanti saya karena kadung betah di Amerika, tiap hari sih kita video call, jadi tahulah keadaan ibu gitu, terus aku rela aja ikhlas karena ntar kalau ibu semakin tua terus yang ini juga kakak saya di Indo ngerepotin apa namanya orang tua ya. Jadi saya ikhlas ibu saya pergi, saya udah membahagiakan, saya lega gitu loh. Terakhir itu ibu saya pergi. Berarti gitu. Selama 21 tahun di Amerika gitu ya. Berapa kali pulang tuh Mbak Mei? Saya belum pernah pulang karena udah betah di sini. Dia belum pernah pulang dari 22 tahun? Belum, karena saya menemukan jodoh juga di sini. Oh, orang mana Mbak Mei? Orang Garut. Oh, orang Indonesia juga. Dikirain orang dapetnya bule gitu loh di sana.
Waktu itu ini sebentar ya, saya cut bosku karena mau pergi, sampean mau kenalan sama bosku. Oh, boleh. Oke, Miss Devi. Halo. Hi. Fine. Iya. Halo Devi. My sister. Masya Devi, can you tell us a little bit from many of our viewers are Indonesians. Probably they want to know the story about May. So, is it the first time for you to have a worker in your house, Indonesian? No, we did have another nanny from Indonesia right before May, Yeah. and who then got married, so she left. But so we knew that we loved people from Indonesia. They're just so kind and sweet with our kids, and so we were looking for somebody else. And it was like, then thank God, somebody introduced us. And she was so quiet, she didn't talk. Because she didn't understand English. Oh my gosh, so shy and quiet, but I just, in my heart, I had a good feeling. I thought there's something really good about her and so sweet. And I knew she didn't really speak much English, but a little bit. But I just tried to talk slow, and my kids right away loved her. I mean, she's just so happy and kind, and nothing ever rattled her. Nothing, everything was just, she was very calm. My husband talks very fast. Very fast. Sampai sekarang aku nggak ngerti kalau dokter Giri ngomong, saya nggak ngerti. Jadi Translate gitu ya. Yeah, when he tries, at first he would try to speak slow, and then he would start speaking Spanish. It was weird. He didn't understand it. Wow. Make up words. But May's English got so good so quickly, and my husband still talks fast. And we've been married 30 years. Sometimes I'm like, what? But we just love May. She's she started to work with us, and just, it was like she just became family. We find ourselves sometimes, we do the same things. And my husband leaves, and he forgets his lunch or something, and we both go, and we look at each other, so funny. It's so funny. But yeah, she's the best thing that ever happened to our family. We love her. She came in and just knew, right away, how to care for the kids, how to be kind, how to just, clean up, help with everything. It was never about anything else, never about money, never about the time she worked. She didn't look and see what time, I need to go. It was always, you need me, we used to say, May, come sit with us, come eat dinner. Come, May, please. She's like, oh no, it's okay. No, it's okay. Karena malu aku kan diajak makan bareng. Karena saya pembantu, saya kan kayak minder gitu loh. Ternyata mereka kayak family. Jadi aku keren ya. Hey, sit with us. Iya, Right? kan jadi kaku kan, makan juga nggak nyaman. Oh sekarang cuek. Udah cuek sekarang. Okay, Devi, what's in her what's in May that attract your family's heart at the first time? She's like a calming force. I don't know how to explain it, meaning we sometimes, are rushing around, right? When my kids were little, the girls were, closer in age, and then 5 years later we had our son. So I would be running out the door to take the girls to school, and then I would, ask if Michael can stay with May, so I didn't have to drive him all the time back and forth. And I'd be rushing and looking for, anything, like, Marnie, where's your book bag? I don't know. And May's, I got it. It's by the door. Oh, that's cool. Shoes, everything. She always is thinking ahead. Yeah. Always. I already got it. It's already ready. Everything. I was like, oh, thank you so much.
because it's like, I don't know, we're always, looking for stuff. The kids, we always say, May, do you know where? And she says, yep, I know. And she just knows. I don't know. Always. Well, she was like a Google, yeah? Yeah, she's like, it's Google May. Google May. Okay. Is there any differences about May at the first time and right now? Any difference? Oh, yeah. Is it the progress? Yeah. Oh, big difference. Big difference. She was just, when she first came, I think she was scared. I think, she was scared because how do I know this family is going to be nice to me? And how do I know I can live in their house? And it's hard to live in somebody else's house. Yeah. And what, how does she know if we're going to be nice, kind? What are the kids? Are they going to be respectful? All of that. And so I could see that in her, that she was nervous, but I kept trying to reassure her. I promise, we want you to be happy. We want you to, our house is your house. Yeah. We're a family here. Yeah. Okay. I want you to sit with us and eat dinner and go, away, whatever you want. And if you need something, you let me know, because I don't want her to feel like she can't ask me things or talk to me about things. One time we had to tell them the coffee pot. Yeah. Oh my gosh. This is so funny. May's like, oh, Miss Debbie, I know I know that you have to fire me. I said, what? Why? I broke the coffee pot. mecahin untuk bikin kopi. Aku jadi kaget dan saya takut. Kamu mau mecat saya, aku bilang, you gonna fire me. Mereka ketawa ngakak. Aku bilang, kok malah diketawain? Aku bilang, merasa pembantu gitu loh. I was like, what? No, are you kidding me? I don't care. I said, we can have Amazon. Yeah, don't worry. You can take it from the Amazon because you have Google on you. Have you ever met something happen that you in the relationship? Sometimes you are mad, sometimes you are angry. No, Never ever. The Never. first time met until now, there is not different, not No. change. Never. Never ever. And Nggak pernah. How about misunderstanding because maybe May Lost in translation, I think. Yes. Never. I mean, even when we do, it's more like just, okay. It's like, you know what? If I need something, I know I can ask May. Even if we're going away and I'm, May, I don't know what to do about the dog. It's okay. I'll watch the dog. Yeah. And Everything. things like that. And then with May, I feel so bad. My friends are throwing this party and I know I'm supposed to work. I'm like, go to your party. It's never been. Ya, aku membuat mereka Nyaman ya? nggak pernah nanya, tapi aku harus siap gitu loh. Apapun mereka mengkhawatirkan saya, tapi aku justru malah membuat mereka happy gitu loh. Saya nggak pernah memperdulikan saya, nggak usah gitu. Saya selalu gitu. So May, it's more than just a nanny. It's a personal assistant now, yeah. Yes. Whoa! So have you ever left a May alone in the house while the whole family are traveling and then she's Yeah. Oh yeah, really? Yes, all the time. We let May have parties. We like go invite your friends. Yeah, Yeah. because I trust her with all of my heart, 100%. Wow. 100%. Wow. And not only that, but we have another place at the The beach. beach And May go use the beach place with my with your friend. friends. And Yeah. she does. They never say no. I learned. The best ever, No, the boss in the world. This is the thing. I know. I hope my sister doesn't see this, but even more than my own sister. My mom. No. No, Understand you know, the
No, but I know I can ask May for anything and she would do it if she can. And if she can't, she'll be honest, you know? And the same, if May needs anything and says, I need, you know, whatever, she knows she can ask. We're not scared to ask. When she first came and I said she was nervous and she was scared. And then, you know, after a while she got comfortable and she started to cook like her Indonesian food, and my husband loves, and he was like, oh my gosh, this is so good. Yeah. Oh yeah. And May, why didn't you cook this before? And loves it. And now he doesn't want me to cook. He wants to only May to cook. So she's so good. But it's you know what? We went to May's wedding. May goes to our weddings. You know, we took May to Disney World. We are so lucky. Everybody always says, you know, we're so lucky. We've had other people before May, but never as responsible and kind and just, you know, one of those people that, you know, they are telling the truth. There's nothing ever to hide. She's always on time, early, whenever, you know, she's just is very thoughtful, always. And we try to be too. And she puts up with me because I paint. And if you saw the other side, it's a mess. And she's so, don't worry about it. I'm like, I'm so sorry, May. I promise. Every time he says, May, I'm so sorry, I make a mess. Don't worry, just go away. You know what, Debbie? When you're talking, see people in tears while you're talking, because I can see that you're talking from the heart, and because you see. She expressed her feeling or effort with the heart as well. So what comes from the heart also coming to the heart as well. Oh, it's so touching. Yeah, she was so worried when the kids were getting older and they're going to college. She's crying. You're not going to need me anymore. Where am I going to go? I don't know. I said, are you crazy? You're not going anywhere. Don't you leave me. No, because she's my sister. She's family. And honestly, we love her so much, you know. It's like you don't kick out your sister, you don't kick out your relatives. And plus we need May. I told you, she's my brain. She does everything. She's just, you know, the best thing that's ever happened. And I mean that. And we're so lucky, so grateful. You look like Bestie, right? Yes. Oh, she's definitely my best friend, no doubt. Wow. So I heard that May already has a husband right now in USA. Yeah. So you know the story. I mean the process, how she fell in love, things like that. You know the process then. Yeah. Yeah. Oh yeah. I mean, and while he was here, stayed here for a while too. Yeah. Yeah. I mean. Karena suamiku kan pendiam banget tuh, pemalu, nggak kayak saya. Lama-kelamaan dia nggak comfortable kan, maksudnya nggak enak gitu loh kok stay sama bos gitu kan. Akhirnya kita ngeren rumah sendiri gitu. Jadi saya setiap hari sekarang, iya, karena sekarang saya datang pagi pulang sore gitu. Tapi kalau bosku pergi ya aku stay di rumah sini. Dan bosku apapun, kalau saya ngundang teman berapapun orangnya nggak pernah say no. This house is my house, the beach house is my house. That's what she said. The pond is May's pond. Yeah, the garden. Yeah, garden. Aku dibikinin kebun, ada kolam ikan, itu semua punya May. Wow. Actually, May lucky have you, Yeah, I think you guys lucky each other to have each other. Like each other, yeah. Lucky to have each other. It's great. Aku udah dari dulu sengsara terus. Ketemu Dr. Gary, Miss Debbie, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya saya berat untuk meninggalkan sini. Makanya saya stay di sini. Kita tidak membicarakan tentang masalah duit. Duit itu nggak ada apa-apanya. Yang penting kita kerja nyaman, aman, orangnya baik. Itulah harta yang tidak akan pernah ternilaikan.
Oh wow. Debbie, Di sini saya menemukan. is there any moment, unforgettable moment that ever happened with May that your family never forget about that moment? Oh, lots of them. Actually, I'm trying to think. Well, May just says funny things, you know, sometimes in the translation, and she makes me laugh so hard. Don't forget to get, I think she made a list. Oh, a spoons, remember? Oh, yes. Sponge. And I was like, what's a spoons? May, what's a spoons? You know, a spoons. I'm like, I don't know what. No, We were laughing. A sponge. 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 Ini di Indonesia spon ya. Salah ngomongnya. Oh, so funny. Karena aku selalu ngomongnya itu salah. May, spoon untuk makan. Untuk cuci piring tuh, that's sponge. Oh, oke. We're laughing. We're like, what? I mean, it's just things like that. We're just laugh. Pernah dijemput bosku di metro kan, di rel kereta. Can you pick up me? May, not pick up. Pick up itu ngangkat. Pick me up. So there's an added value about May. She's also a comedian. Yes, I'm saying May always so funny. Have you guys traveled in a picnic together with family and May? Oh, well, we love Wahyu is just like May, her husband. He's so sweet and kind, just like May. I mean, always. So we had a party for you. Was it? Yeah. Remember all your friends here? Ya, waktu aku ulang tahun 40 tahun, aku diulang tahuni. Terus semua temanku ada hampir 100 orang di sini, rumah sini. Oh ya, itu dari Indonesia semua atau? Oh iya? Iya, dari Indonesia semua. Oh, wow. Banyak. Itulah baiknya bosku. We've been to your house for parties and Yeah. So many times. and to dinner. Dinner for your birthday. Iya, terus pernah liwetan aku di sini, liwetan di rumah bosku, kayak gitu. Makan. Wow, keren ya. Wow. Okay. We know that Miss Debbie, maybe you are so busy, so maybe. I just have to run to the dentist. Debbie, before you go, is there any words that you haven't said to me? May and maybe About how precious she is in the house and each other. Is there any words that you haven't expressed to May and you? and May also ya. I think to May, I think that you know, I always believe. My mother always said, you know, if you do nice things for people, they'll do nice things for you. You know, good things happen to good people. And May knows my life before growing up was not easy. A lot of people had cancer. I lost a lot of people that I loved. So I've learned to cherish all the good. I appreciate the good, and so I think that May is my gift from God, from whoever. Just that, you know, all the good things in my life that I've done, that I'll be rewarded. And see, and this is my reward right here. Wow, she's your trophy ya. Oke, Mbak May mau ngutarain Apa sesuatu yang mau diutarain ke bos dalam bahasa Inggris biar dia paham? Miss Debbie. She cries. Don't make her cry. I know I cry, but because I'm happy find Miss Debbie family. Never ever I see how my life people, I mean, boss like kind Miss Debbie and Dr. Gary family. That's why I can live with that. Everybody here, I'm so happy. I thank you so much for having me. You saved my life, my family, and you saved ours. I can thank. You saved ours. Yeah. May knows. I you know, I was sick for a while with Lyme disease, and my brain was not working very well. And May was so patient and kind, and just she helped me, you know, no matter what. And I can never say thank you enough for that. Me too.
We all the same. We you may hug each other. You may hug each other. Nah, misalnya nih Mbak, di antara yang nonton kita ada yang kepingin memiliki mungkin nasib seperti Mbak May, walaupun nggak bisa di-cloning ya. Ada nggak tipsnya? Minimal tips untuk kerja biar disayang sama bos, kemudian bisa hubungannya itu bukan sebagai pekerja. Ada tipsnya nggak? Iya. Oh, ada.